ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ କରଡ଼ାବଣିଆ ପାହାଡ଼କୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ସହ କରୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ଲାଇନ୍। ତା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରି ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ମହୁଲି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମଜୋଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମ ମହୁଲି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଯୁବକ ସଂଘ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆମ ଯୁବ ସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ହାତକୁ ଏକାଠି ବସିକି ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ଏ ସଂଘରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆସିକି ଆମର ଫାୟାର ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ତିଆରି କଲୁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର କାମାକ୍ଷାନଗର ମହୁଲି ଗାଁର କରଡ଼ାବଣିଆ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପାହାଡ଼ ସମେତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଢେଙ୍କାନାଳର 8ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। କରଡ଼ାବଣିଆ ପାହାଡ଼ ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଆଁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନି। ଆଉ ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ପୁରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ସେଇ ଖରାରେ ପୋଖରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେ ବି ପୋଖରୀ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ, ପଶୁମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ, ଏମିତି ବାଉଲ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ରଖିବା। ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଚେକ୍ ହବ କି ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଆସି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରିବେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଠିକାର ମହାବୀରା ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଳି କରି ଜଗିବା ସହିତ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କରଡ଼ାବଣିଆ ପାହାଡ଼ ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସବୁଜିମାରେ ହସୁଛି। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଘର ମହୁଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି କରଡ଼ାମାଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କି ଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କାଠ ଆଣିବାରୁ ବଞ୍ଚାଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ। और आज एबे खरा दिन स्टार्ट हो गलानी। आउरी 3 मास बहुत प्रचंड भाव में खरा अच्छी, जो एबे भी जो खरा हो आज्ञा सहय करी होनी। आउरी 3 मास रही जो कि आम संघ तरफ आम आज आम फायर लाइन करने आम जंगल को आसलु। जेहेतु देखिलु कि जंगल पाखरे आखरे भी पानी बहुत असुविधा अच्छी, जो कि पशुपक्षी मैंने बहुत हंतसत होती, निजर तृष्णा मेटाइवाई भी से पानी पाऊना। एवं आहरी भी खरार प्रकोप बहुत अच्छी 3 मास पर्यंत, जेहेतु कि लोक मैंने आम सीना कही पार्टी किंतु पशुपक्षी मैंने निज पाटी खोलिकी कही पारती पानी पाई। तो तृष्णा मेटाइवाई आम समाजसेवी माँ महावीरा युव संघ तरफ एक पदक्षेप नहीं आज आम जंगल रे पिला द्वारा सहयोग आज आम पक्षी मान को पानी भी दे पार्लु एवं आम जंगल को रक्षा करने निआरू आमे फायर लाइन भी पिला द्वारा सहयोग आज फायर लाइन भी कर देइछु। महुली गाँवर युवक मैंने खाली जे करड़ाबणिया पहाड़ और यार चतुर्पार्श्व जंगल को सुरक्षा देउछंती ताहा नुहे, बरं पशुपक्षी मानक पई मध्य आगको आगे आसिछंती। युवक मैंने निजस्व प्रचेष्टार माटीर पात्र और अदरकारी प्लास्टिक बोतल एवं किछि बाउल साहाय्य जंगल भितर जलछत्र व्यवस्था मध्य करिछंती। सारा राज्य में ग्रीष्मर प्रकोप बढ़ी चली बेले पानी टोपे पाई मनिषठू नहीं पशुपक्षी पर्यंत समस्ते आउटु पाउटु हेउछंती। परिस्थिति एभली हेलानी जे ग्रीष्म आरंभरू जंगल मध्य कूप पोखरी मध्य सुखी गलानी। मन प्रियव्रत राउत सर, आमे जो खरार बहुत प्रचंड खरा होबारु आमे पशुपक्षी माने ठीक रे पानी पाउना हंदी। तो आमर गवर्नमेंट रो भी किसी सुविधा नाही। तो आमे सेटा आम क्लब रो पिला माने समस्त एकाठी हे गुटे चिंता कलु कि आमे केमती गुटे पशुपक्षी पई गुटे सुविधा करबा। कूप पोखरी सब जंगल आडू सब सुखी सुखा गलानी। तो आमे कोन कलु, आमे जो प्लास्टिक देखु जगह प्लास्टिक बोतल रे पानी सुविधा कलु, उड़ंता पक्षी से भी आसिकी पानी टिके पी पारिबे। आउ आम ठेकीरे भी पानी योजना अच्छी। आउ याकू आमे करिजु कोन, हमर पाळी कर देइजु। आम क्लब रो ट्रैक लाइन हिसाब रे पाळी कर दिया हैछि जे ए पानीटा 2 दिन थरना सब चेक हबो, को बोतल रे कि को ठेकीरे पानीटा सरिला हमर पिला अछन से आसिकी पानी एठी भरिबे। आगु को धरो आउ कोन नुवा जिंस पई आमे भी हेटा चेष्टा करिया पई भाबिजु, सब कथावार्ता चलीछि। एभली स्थिति रे सही पशुपक्षी मानक तृष्णा मेटाइबा पई पदक्षेप नेबा नितांत जरूरी होई पड़िछि।
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନିଶ୍ଚୟ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।